नाज़रीन आदाब। 20 जुलाई 2022 मुताबिक 20 ज़िलहिज्जा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मूसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाया अहम खबरों के खास हिस्से। शिवसेना में बालादस्ती की जंग में एकनाथ शिंदे के धड़े को बड़ी जीत मिली है और उद्धव ठाकरे कैंप को झटका लगा है। दरअसल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिंदे धड़े के रुकन पार्लियामेंट राहुल शिवाले को लोकसभा में शिवसेना का लीडर तस्लीम कर लिया है। मंगल को एकनाथ शिंदे के धड़े के 12 शिवसेना मेंबरान पार्लियामेंट ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की और राहुल शिवाले को लोकसभा में शिवसेना के लीडर के तौर पर तस्लीम करने के लिए खत पेश किया, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। मंगल को सीएम एकनाथ शिंदे की क़यादत में शिवसेना के 19 में से 12 मेंबरान पार्लियामेंट ने एकनाथ शिंदे के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की है। कयास आराइयां की जा रही हैं कि एकनाथ शिंदे एमएलएस के बाद अब एमपी को भी अपने धड़े में शामिल करना चाहते हैं। साथ ही वो लोकसभा में अपने धड़े का चीफ व्हिप भी चाहते हैं, जिस पर वो कामयाब हुए हैं। अब एकनाथ शिंदे का धड़ा खुद को शिवसेना कहता है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत की राजधानी लखनऊ में वाक़ लुलु मॉल पर जारी हंगामे का सख्त नोटिस लिया है और अफसरान को गैर जरूरी तनाज़ा पैदा करने की कोशिश करने और फिरका वाराना नफरत फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अफसरान को हिदायत दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बगैर इजाजत के नमाज पढ़ने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 नौजवानों को गिरफ्तार किया है, जबकि दीगर की तलाश जारी है। थाना इंचार्ज शैलेंद्र गिरी ने इन चारों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उन नौजवानों ने अपना नाम मोहम्मद रेहान, मोहम्मद लुकमान, मोहम्मद नोमान और आतिफ बताया है। ये लखनऊ के बाशिंदे हैं। इस दरमियान मंगल के रोज मॉल के शुद्धिकरण के लिए जगत गुरु महंत परमहंस खुद वहां पहुंचे। हालांकि बताया जा रहा है कि पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे माहौल में कशीदगी पैदा होने लगी। हालात को देखते हुए महंत परमहंस को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बीजेपी की साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुतनाज़िया तबसरा के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। इहानत रसूल के सबब तनाज़ात में फंसी नुपुर शर्मा के खिलाफ मुल्क के कई हिस्सों में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अदालत ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और अब अदालत इस मामले में आइंदा समाअत 10 अगस्त को करेगी। नुपुर शर्मा ने अपनी अर्जी में मुल्क भर में दर्ज मुख्तलिफ मामलों को दिल्ली हाई कोर्ट मुंतकिल करने का मुतालबा किया था और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की भी गुजारिश की थी। मोदी हुकूमत ने मौसूल इजलास के दूसरे दिन यानी आज पार्लियामेंट में गुज़िश्ता 3 साल में हिंदुस्तानी शहरियत छोड़ने वालों की तादाद पेश की है। डाटे के मुताबिक गुज़िश्ता 3 सालों में तकरीबन 4 लाख लोगों ने हिंदुस्तानी शहरियत तर्क कर दी है। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत के जरिए मदरसा मॉडर्नाइजेशन के नाम पर लगातार नए नए फैसले लिए जा रहे हैं, जिनमें कुछ फैसले ऐसे हैं जो मदारिस के असल मकासद को ही फौत करने वाले हैं। ताज़ा तरीन फैसला मदारिस में दी जा रही तालीम में दीनी तालीम का हिस्सा महज 20% करने का है, जिससे कई लोग फिक्रमंद है। गुज़िश्ता रोज हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया और साथ ही ये भी कहा गया है कि मदारिस में सिर्फ उन असातिज़ा को ही तकर्रुरी मिलेगी जिन्होंने उत्तर प्रदेश टीईटी यानी टीचर अहलियती टेस्ट पास किया होगा। रियासती हुकूमत के फैसले से वाज़ेह है कि जिस तरह सरकारी स्कूल में मुलाजिमत करने के लिए टीईटी पास करना लाजमी है, ठीक उसी तरह अब मदारिस में पढ़ाने वाले टीचर्स को भी टीईटी पास करना होगा। हालांकि मदारिस में अब तक उस्ताद बनने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई अहलियत तय नहीं थी। मदारिस अपनी तरफ से उस्ताद के लिए अहलियत तय करते थे और उनके पेश नज़र दीनी तालीम सबसे ज़्यादा अहमियत रखती थी। हुकूमत का कहना है कि अब मदारिस में न सिर्फ दीनी तालीम बल्कि दुनियावी और जदीद तालीम भी मुहैया कराई जाएगी। इसलिए टीईटी पास असातिज़ा की तकर्रुरी का फैसला लिया गया है। तालीम का फरोग हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है और यही हमारी शिनाख्त भी है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का लखनऊ कैंपस 1 दहाई से ज़ायद अरसे से इस जानिब मुसलसल पेशकदमी कर रहा है। तालिबात को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना हमारा एक अहम हदफ है। इन ख्यालात का इजहार मानो लखनऊ कैंपस के इंचार्ज और शोबे अंग्रेजी में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हुमा याकूब ने किया। वाज़ेह रहे कि यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने गुज़िश्ता 13 जुलाई के अपने एलामिये में डॉक्टर हुमा याकूब को आइंदा 2 बरस के लिए लखनऊ कैंपस का इंचार्ज मुकर्रर किया है। गुज़िश्ता कल डॉक्टर हुमा याकूब ने बाकायदा कैंपस के इंचार्ज की जिम्मेदारी संभाल ली है। इस मौके पर कैंपस के असातिज़ा किराम, गैर तदरीसी अमला, रिसर्च स्कॉलर्स और तलबा और तालिबात ने उन्हें मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर की है कि कैंपस की इल्मी फतूहात का सिलसिला जारी रहेगा। डॉक्टर हुमा याकूब ने शेखुल जामिया और रजिस्ट्रार का बतौर खास शुक्रिया अदा किया और अपने इस अज़्म का इजहार किया कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे वो बहुस्न खूबी अंजाम देंगी। शिया दीनी इदारा तंजीमुल मकातिब ने 22, 23 और 24 जुलाई को बनवान करबला मजलूम की हिमायत और अमन व इंसाफ की सरमदी तहरीक
لکھنؤ میں پہلی بار سے روزہ انٹرفیتھ کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، جس میں مذکورہ عنوان کے ذیل میں کئی عناوین دیے گئے ہیں جن پر پورے ملک سے مختلف مذاہب کے مذہبی رہنما اور دانشوران اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ کربلا امن و انصاف کی سرمدی تحریک کا عنوان اس لیے چنا گیا ہے کہ امن اور انصاف انسانیت اور سماج کی اہم ترین ضرورت ہے۔ سی ایم ایس چوک برانچ کے طالب علم اور مولانا سید محمد حسنین باقری استاد جامعہ نازمیہ کے فرزند سید محمد عباس باقری نے ہائی اسکول کے ICSE بورڈ کے امتحان میں 96.66% سے کامیابی حاصل کی ہے۔ قابل ستائش بات یہ ہے کہ ریاضی میں 100%، کیمسٹری اور کمپیوٹر میں 97%، فزکس میں 95% نمبر حاصل کیے ہیں۔ وہیں مولانا مجتبیٰ علی خان ادیب الہندی مرحوم کے پوتے اور مولانا مصطفیٰ علی خان شمیل کے فرزند محمد علی خان نے ICSE بورڈ ہائی اسکول میں امتیازی نمبر 97.80 کے ساتھ کامیابی حاصل کر کے اپنے والدین کا نام روشن کیا ہے۔ آل انڈیا مسلم انٹلیکچوئل سوسائٹی لکھنؤ کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر عماد انیس نگرامی نے حکومت اتر پردیش کے وزیر برائے اقلیتی امور دانش آزاد انصاری سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران دانش آزاد انصاری نے کہا کہ حکومت ہند نے اقلیتی طبقے کو سماجی، اقتصادی اور تعلیمی اعتبار سے بااختیار بنانے کے لیے مختلف نو منصوبے تیار کیے ہیں۔ ان اسکیموں اور منصوبوں کو پسماندہ عوام تک پہنچانا ملت کے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بورل سے ٹیلی فون پر گفتگو میں کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کو توسیع پسندی اور شکوک و شبہات سے دوری اختیار کرنا پڑے گی اور اسے چاہیے کہ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رائے حل کے حصول کی کوشش کرے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بورل کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں جوزف بورل اور نائب سربراہ انریکے مورا کی کوششوں کی قدردانی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے اس عزم میں کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا کہ وہ ایک اچھا اور پائیدار اور مستحکم سمجھوتے کا خواہاں ہے۔ پاکستان میں پنجاب اور سندھ کے سرحدی علاقے کے قریب دریائے سندھ میں کشتی الٹنے سے کم از کم 23 افراد ہلاک اور 26 لاپتہ ہو گئے۔ پاکستان کے اخبار دی نیوز نے منگل کو اپنی رپورٹ میں یہ معلومات دی۔ حکام نے بتایا کہ کشتی الٹنے کا حادثہ پیر کی شام میں پیش آیا۔ مقامی افراد نے 45 افراد کو بچا لیا جبکہ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حادثہ کشتی کے اوور بورڈنگ کے باعث پیش آیا۔ کشتی خواتین اور بچے بھی سوار تھے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے حادثے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورل نے دعویٰ کیا ہے کہ ماسکو پر عائد یورپی یونین کی پابندیوں کو بے اثر بنانے والے راستوں کو بند کرنے کے لیے برسلز ایک نئے منصوبے کی پلاننگ کر چکا ہے۔ پیر کی شام یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے کونسل کی نشست کے اختتام پر انہوں نے کہا کہ نئی حکمت عملی کے تحت ان راستوں پر بند اور اس خلا کو پر کیا جائے گا جس کو استعمال کر کے روس پابندیوں کو بائی پاس کر رہا ہے۔ اس موقع پر جوزف نے یوکرین کو 50 کروڑ یورو پر مشتمل فوجی امداد کا عندیہ بھی دیا۔ انہوں نے یورپ میں گیس کے بحران پر پریشانی ظاہر کرتے ہوئے اس موضوع کو یورپی حکام کے لیے سب سے زیادہ تشویش کا باعث قرار دیا ہے۔ گھانا میں حکام صحت نے باضابطہ طور پر ماربرگ وائرس کے 2 کیسز کی تصدیق کر دی ہے جو کہ ایبولا سے ملتی جلتی ایک انتہائی موذی بیماری ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے یہ تصدیق رواں ماہ کے آغاز میں اس وائرس سے متاثرہ 2 افراد کے انتقال کے بعد سامنے آئی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق عالمی ادارہ صحت یعنی WHO نے افریقی ملک گھانا میں نئے مرض کی تصدیق کر دی ہے۔